अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। नौरीन और एनी के किचन में आप लोगों को वेलकम। और मुझे यकीन है आपको मेरी भाभी का कस्टर्ड बना वो बहुत पसंद आया होगा। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ बिरयानी। चूँकि आजकल प्याज बहुत महंगी हो गई है तो बहुत कम खर्चे में मैं आपको सिखाऊंगी बिरयानी बनाना, जो आपको टेस्टी भी होगी और जल्दी भी बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी चढ़ाया है। 1.5 किलो चावल है, उनके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है। और पानी के साथ इसमें मैं डालूँगी 2 हरी मिर्चें कटिंग करने के बाद, उसके बाद 2 अदद नींबू का रस। आप खाएं पकाएं और उसके बाद मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स भी करें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है हमारी कुकिंग और किस तरह आप चाहते हैं कि इसी तरह की बनाने से आपने बनाई है आपको ऐसी बनी है। और मुझे ज़रूर अपनी रायका से आगाह कीजिएगा। इसमें हम जो ना हसबे जायका, वैसे हर बंदा नमक डालता है, मैं आपको 4 चम्मच इसमें नमक के डाल रही हूँ। और इसके अलावा मैंने इसमें डालना है दालचीनी, तेज़पात छोटा सा था मैंने वही डाल दिया है, थोड़े से लौंग है और थोड़ा सा ज़ीरा है। इन सब को डालने के बाद इसमें मैं 1 स्पून जो है ना वो मैं ऑयल की डालूँगी। ऑयल हमारा इधर ही रखा हुआ था, ये ऑयल का 1 स्पून मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ऑयल डालने का मतलब ये होता है व्यूअर्स कि इससे चावल जो होते हैं ना वो जुड़ते नहीं हैं आपस में। और इसके बाद मैं इसको ढक्कन रख दूँगी बॉयल आने तक। जब तक इसका सेक करके बॉयल ना आए जब तक आप इसमें चावल नहीं ऐड करने। और दूसरी बात आपको बता रही हूँ कि चावल कम से कम आपने जो भी आप चावल इस्तेमाल करें वो कम से कम जो है ना आधा घंटा आप उनको ज़रूर भिगो दिया करें। जी तो व्यूअर्स, मेरा चावलों का पानी हो गया बॉयल, तो अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। ठीक है, जब तक देख लें इसमें कितना बॉयल आ रहा है फिर मैं इसमें चावल डालूँगी, ताकि जो है ना आपके चावल अच्छे तरीके से इसमें इसका जो हमने चीज़ें डाली है ना उनका जायका वो चावलों के पानी में सही तरीके से खा ले जाए। जी तो नाज़रीन, अभी मैंने बना लिया है, चावल पका लिए। चावल को मैंने उतार के अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। कम से कम इसमें मैंने 1.5 कप जो ना चावलों पानी ऑयल का डाल दिया। मैंने इसमें घी और ऑयल दोनों मेल्ट कर दिए हैं, क्योंकि घी और के साथ ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनती है। थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी ये थोड़ा सा ज़ीरा और ये थोड़ी सी दालचीनी और लौंग जो होंगे ना मिर्च, ये सारे इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और जैसे ही गर्म होंगे इसके बाद फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ठीक है, आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपने बनाई है और कैसी बनी। ज़्यादा मज़े का होगा। क्योंकि 1.5 किलो से थोड़े से ऊपर से चावल, तो इसमें 1.5 किलो मैं चिकन ऐड करूँगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आके मैंने इसमें इसको पकना शुरू हो जाता है। और ये आपने परेशान नहीं होना, इसका जायका और मज़े का हो जाएगा जब इसके साथ में चिपके जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद वापस ठीक हो जाता है। आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप जब तक थोड़ा सा ये ब्राउन, इस पर थोड़ा सा ये ब्राउन होगा फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जी तो ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें ब्राउन होने लगा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे और आलू के साथ ही मैं आपके सामने डालूँगी, मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा होता है, ये भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में। इसके भर के 3 चम्मच मैंने इसमें असल अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप इसको भूनने लगेंगे ना तो आपके घर से इतनी मज़ेदार खुशबू आएंगी कि पड़ोसी आपसे पूछेंगे आज आपने बनाया क्या है। और फिर इसके साथ साथ हमने
جب تک اس کے براؤن نہیں ہو جاتا یہ سارا، اس کے اوپر ہم اور کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کریں گے۔ اس پوائنٹ پہ آ کے میں نے اس میں صرف ایک عدد پیاز چھوٹی سی اور رفلی میں نے اس کو کاٹ لیا تھا، اب میں نے اس کے اندر یہ تو ویورز اس کو ہوگی کم سے کم 5 سے 6 منٹ۔ ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس میں بہت مزے کی خوشبو ہے ہماری۔ یہ ابھی جب آپ کو پکے گا نا پھر آپ کو بہت ہی مزے کا ٹیسٹی بنے گا۔ اس پوائنٹ پہ آ کے ہم نے اس میں ڈالیں گے ٹماٹر کیونکہ میں نے کاٹ لیے تھے بالکل اس طرح، اس شیپ میں آپ نے کاٹنے باریک پتلے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے کم سے کم 5 ٹماٹر میں نے اس کو کاٹ کے ایک ہی شیپ میں تو رکھ دیا۔ میں ڈالنی ہے اس میں آدھا چمچ لال کشمیری مرچ، تھوڑی سی ہلدی، اور کم سے کم 1 سے 1.5 چمچ بریانی کا نمک کا۔ ویسے لوگ تو اپنے ہوم میڈ مسالے ڈالتے ہیں اندر، لیکن میں ہمیشہ بریانی مسالہ ڈالتی ہوں نیشنل والوں کا۔ آپ اس کو 5 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں ہو گئے 5 منٹ، ابھی ہم اس کو کھولیں گے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چکن آلموسٹ تھوڑا گل چکا ہے اور آلو بھی تھوڑے۔ اب اس پوائنٹ پہ میں دہی ڈالوں گی اس کے اندر، اچھی طرح دہی کو پھینٹ لیں اور پھر اس کے اندر ڈال دیں، ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں۔ چونکہ 1.5 کلو سے اوپر چاول تھے تو میں اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا زیادہ بریانی مسالے کے 2 پیکٹ تھے تو میں 1.5 پیکٹ۔ جی تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب یہ کم سے کم چکن بھی گل چکا ہے، تھوڑا سا اس کو چکن ابھی کچا ہونا چاہیے، اگر زیادہ پک جائے گا تو جب میں اس میں چاول ڈالوں گی تو یہ پھر زیادہ گل جائے گا۔ اس لیے اس پوائنٹ پہ آ کے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے، کافی زیادہ اس میں پودینہ اور ہرا دھنیا مکس کر کے میں نے اس کو کٹنگ کی ہے۔ یہ ہری مرچیں کم سے کم میرے 5 سے 6 ہری مرچیں جن کو میں نے لمبائی میں کاٹ لیا ہے، اور یہ 1 نیمبو ہے جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ اس کو ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد ہم چولہا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے چاول نچوڑ کے رکھے ہوئے، اب میں وہ چاول اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ یہاں پہ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا سوائے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹی سی پلیٹ لے کے اس میں تھوڑی سی یہ تری اس کی آئل جو آ جاتا ہے اوپر نا، تھوڑا سا یہ تھوڑا سا بے شک ساتھ مسالہ بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا رکھ کے یہ آپ نے اوپر جب اینڈ پہ اوپر ڈالیں گے تو اس کے اوپر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ اسی طرح رہے گا۔ اب آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں فوڈ کلر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا کیوڑا بھی روح کیوڑا بھی ڈالیں گے۔ اس پوائنٹ پہ آ کے یہ 2-1 بوندیں ہم نے روح کیوڑا کی اس کے اندر ڈال دی۔ یہ دیکھ لیں، یہ میرے 1.5 کلو سے تھوڑے سے اوپر چاول تھے، لیکن یہ پھول گئے کیونکہ میں نے ان کو کافی دیر بھگویا۔ ہم نے یہ جو مسالہ لگایا ہوا تھا یہ ڈالنا ہے، یہ ڈال کے ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بالکل لائٹ سا یہ سویا ساس ڈالیں گے، اور مجھے زردے کا کلر چونکہ یلو کلر پسند ہے اس لیے میں نے اس کے اوپر جو ہے نا یلو کلر ہی لایا ہوا ہے۔ یہ ذرا سا اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے۔ ابھی میں آپ کو اب اس کے اوپر ہم نے یہ پیلا رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں تھوڑی بریک کے بعد۔ یہ سے 25 منٹ مجھے ہو گئے اس کو دم پہ لگائے ہوئے، تو آئیے اب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ خوشبوئیں تو بہت اچھی آ رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو یہ دیکھ لیجیے بس، یہ دیکھ لیں، بہت ہی
मज़ेदार किस्म की और स्पाइसी किस्म की बिरयानी तैयार हो गई है। अभी मैं आपके सामने इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको एंड तक रखने का और इसके चावल इसके अंदर किस तरह इसके अंदर वो उनमें रस आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मज़ेदार जो चीज़ होती है वो आलू होते हैं, ठीक है। और वो इसकी मुझे बिरयानी में आलू की जायका मुझे बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये मेरी बिरयानी है और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। खाइएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा कि कैसी बनी है। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।